ha? Takaw, Kisumbing, takaw, Kisumbing. Knockout, Kisumbing. Kisumbing, knockout ka. Marcelio. Insayado na. Geng. Ruani. Apini. 4 points. Gasper yan eh. Campo, ayaw bumabensa. Inaluga. Chicks na dara. Mix. Bong. Sa ilalim. No good. Rebounded by Plaza. Pass by Sanpolito. Easy 4 points. Mix to Analuca. Analuca. Titira ng tres. Mix to Chicks. Oy, nabitawan. Chicks. Teston. 3 points. Anthony Petok yan. Lar. 10 seconds. Oh, napakaganda naman nun. 2 points. Kapinig. Assist niya. Analuca to Castor. Back to Analuca. 13 seconds, Chicks. To Bong. To Toste. Bong up. Nice. Number 21. To Pular. Pass by Post drop. Doon ito yung naka-score. Mix inbounding to Chicks. Back to Mix. Gibbs. Castor, libre na naman. Coach Lee. In and out. Chicks. No good. Bong. Tutak sa ulayan. 2 points. Bong of Hampo. 2 points. Plaza. Sidestep. High skill. Is Sanfilippo. Ular. Nakalusot. 2 points. By Ular. Analuca. Mix to Bong. Pass kay Plaza. Turnover. Bongbong Ocanto. Ilang beses na yan. Analuca. 2. Mix. Midrange. 2 points. Lado for 2. Plaza. 2. Turnover to Analuca, titira ng tres. 3 points by Analuca. Okay, no good. Kaninong rebound? Try. Block by Momo Campo. Grabe si Momo Campo. Teston. 2 points. Okay, nice score. Bakit sa... Baliktad. 12. Mix. 2 points. PWB. 10 na sila eh. Kyle. Ikaw si Kyle, di ba? Uy!
ball. Hindi ako. First ball. Yung nakatak out. Nakatak out. Ay, violet ka? Oo, bayad yung pre. Yung ata. Ayun na inaw. Shots ang Filipino good. Yung Roselio, yung kupal. Nagkampi pala na si Gigi. Second throw, pasok na. 6 to Analupa. Natulong tayong bata doon. Hindi ko lang alam ang baka lagi. Analupa, crossover. Analupa, pick up and mix. Another mid-range is good. Mix Perlado, 3 out of 3. San Merino. Nice D. Now to mix. Analupa to Chicks. Sa ilalim po ng unawad. Dari Plaza to Kapinig. Pasa kay Hular. 2 points by Hular. To Testor. To Analupa. Titira ng 3. No good. Balik. Pasa yun. No good. Balik. Change by... Tabis ka lang, hindi ka tama nag-grow. Raymond Abalos, napasok na ba? Kita mo pala. Yung, tingnan mo yung... Risk ko. Sa blend papasok na sa inyo. Score natin, 16-15 in favor of bench runners. Raymond to Josh. To De La Cruz, titira ng 3. Grabing arco yun. 3 points by Kepler. Gago na agagels. Agagels eh. Malulupit yung ganyan. Kanina talaga gagil. Basilio, mid-range is good. Saan si Gigi? Raymond. As point guard. Balos to Josh. Atake. To Kepler. Pangalawang 3 points yan. Short. Basilio to... Yun yan. Pass kay Gary. Gary to Roselio. Back to Gary. 15 seconds shot clock. Gary to Basilio to Goyon. Crossover. To Basilio. Mid-range is good. All 19 ang score. Abalos. Roger for 3. Too strong. Pass. Blasted by Kepler to Romero. Bibit na. 2 points. SJ Moore. Ganda na sapatos niya, pre. Oh. Yung na pang 16. 16 to Basilio ulit. To Gary. Quick. Step dad. To no good. Step dad. De La Cruz. Hesitation. Tangina mo! Foul ang tawag. Grabing hesi yun. Napakaganda. Ganda. Ang puti ng kaligili. Brat. Sa ball lips ka na Raymond. Namumula. Uy, huwag kayo mag-hard sa my day niya. Kaputada. First free throw ni Josh. Pasok yan. Maano doon na yung pre, magsalita. Ay, ba't matawa ka Noy? Kalawa. Noy. Clark Cooper ang Josh. Oh, Clay yun, pre. Uy, anong sabi mo kanina? Pante-pante. Dito. Dito. Clark din pala. Clark to Roselio. Roselio to Gary. Tempo ka din ha? To Roselio. Iba ka ha? No good. Tayo ng rebound.
No, rebound ni Kepler. Si Kepler ang bilis. Ano to? Kepler. Paipa ka na paipa mo. Bili nga kayo sariling babe nyo. Siyempre, may paano walang vape sa Relax ulo. lang. 15 seconds shot lang. May paano ano sa ulo. May paano na to. Labuan, Josh. Sa'yo yan. Assist. Mesa ko lang yan. Using 2 points by number 16. Di ba? Gary Poroselio. Back to Gary. Gary. Up. Another. Bench warmers ball. Bench warmers ball. Abalos. Hey! Kasalanan mo yan, Raymond. Inisinsi ka namin. Katawad ka na ni Rambo. So yun, grabing depensa yan ng Diyos. Walang makalusot. 11 seconds shot na. Tanga mo, kulungan mo. Hular, kanino ibibigay? Kay Gary. 10 seconds shot na. 7 seconds. Hular, mid-range, no go, divided by number 16. Kanino ipapasa? Sapul yung mukha. Pedro Roger. Roger to Raymond. Back to Roger. Layup na yun. Okay yun. 2 points by Santos na hindi naglalaro sa akin. Line ball ang tawag. Ayun yung solid pre oh. Nakahanda na yung solid. Sakit. Magaling yan. Tanga. Shuttle inbound. Oy! Ako lang tawag. Who's power? Finish gamer yun, di ba? Basilio. Kaya sa plan ko. Second personal foul. Second team foul. Okay na pa nga mo. Personal foul. Second. Bakit niya sa pangalan? Pumasok ang point by ng Diyos. Pumasok ang una. Putok yung dila niya eh. Sa ilalim yung dila niya. Pumunta ka pa abot na meron? 2 out of 2 kay Diyos. 4 out of 4 in total sa laro na to. Respeto kaya. Sa kanyang free throw. Tingnan mo yan. Ular. 2. Getting the play. 15 seconds shot ka. Nakalusot. Hindi na finish. Kaninong rebound kay Roger. Natapik. Kay Roger. Grabe nasel. Takbo ang kanuhuyog. Jump ball ang tawag. Sab, sab. Bola ng bench warmers. 1929. Andiyan pala si SG Gamer, kinuha nila. Bench warmers ball. Bench warmers. Una nakascore yung ano kay Sambin. Andiyan pala si SG Gamer pre. Ba't put lockers? Good lower. Si Raymond kaya pa ba? Hingal na. Eh, yung Yes. sabi ko sa inyo, bilhin To ko. Kepler. Letra sa tres. Grabe naman yun! Ang ganda ng tira talaga. 3 points by De La Cruz. Roselo to Gary, babawi ng tres. No good. Sinigawan ko pa noon. Wala. Roger. To Josh. Josh to Kepler. Up, buntik na. 13 seconds shot lang. Oy, Raymond na, titawan na, kuha ni Gary. Back on defense ang bench warmer to Basilio, na libres. Mid-range, no good, rebounded by Goyon. Hindi na finish na rebound ni Josh. Natapik ni Basilio. Basilio, nakabigay kay Abalos. Raymond to Eriola, back to Raymond. To kay Roger, sa ilalim, tawag-tawag. Roselio foul. Ay! Para mo maturukan. Nasigo. Para mo Aray. Kaya ako pa kayo ganyan.
Tara na. Dol, lumpas ko pa yung jersey shirt ah. Ayan, sablay. Wala tayong talo. Magja-jumping tayo. Kampi. Ito, yun na naman yun. Sasabihin ka doon sa mga pinta-pinta kayo. 21 seconds remaining sa ating first quarter. Second freedom ni Roger. Pumasok na. Stay using yun naman. Ular, Ugari. 15 seconds. Ular. Ular. Palayo na lagi natin si Benz. Di ba, palayo Naguling violation. 11 seconds na lang natitira sa first quarter. 11 seconds. Hindi na ako maglaro. Kepler. To Josh. 5 seconds. Kupal talaga. Josh, Raymond, titira ng 3. First quarter. QC, Isumbing. Mahal pa Yoshi doon, nagkinis yung isa. Yung yarn. Yun si Gigi. Roselio. Ular. Ular. Tutok. 2 points. Basta si Ular, 2 points yan. Rambo. Mamay. Aguilar. Aguilar. Up, block by Plaza. Plaza. Paasa yun. By 21. Analupa, titira ng 3. Rebounded pa rin ni Analupa. Pasa kay Bongo Campo sa ilalim. Kaya na si Bongo Campo. Asbaw, ibong! Ular. Bukod. Rebounded by Namay to Testor. Testor to Analupa. To Namay. Maid. 10 seconds shot lang. Mamahid. Short. Dala ng QC. Uy, Biyok. Jojo. Uy, malaki baba ka na. UZ puta. UZ. Z. Zumbing. Zombie. Plaza. Side start ni Marcos Marcos. Kari Bonino. Ayun o. Marcelo floater. Sa black. Palawak ba? Ay, kapinig. Ang lakas mo talaga. Testor. Rambo. 15 seconds shot lang. Analupa. Analupa. Testor. Libre sa 3 points. By Testor. Pula. Gigi. Roselio. Tukapinig. Noy, ulo mo, Noy. Gigi. Back to Kapinig. Libre sa 3. May tira yan. 3 points. Mamahid to. Aguilar. Mamahid. 14 seconds shot clock to Aguilar. Titira ng 3. Bumawi. 3 points by Aguilar. Roselio. 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 Back by Bongo Campo. Ayun o. Roselio. 2. Ulang up. Watch the call. Traveling ang tawag. Amay. Sir. Masyadong malakas. It's alright. Binibining Ate lights sila. lavender. Boys, kung by Aguilar, bukan na lupa. Pass kanino. Kay Testor. Testor. Mid-range. No good. Pasa kay Jasper. Mid-range. No good. Rebounded by Gigi. Gigi. Pasa kay Hular.
Basic yan sa kanya. Good points. Bungo Campo nyo, naglalakad na. Plaza. Plaza. Sidestep. Tutok. Tutok. Lumulusot pa rin yun. Plaza. Aguilar. To Testor. To Analupa. To Rambo. Oy na. Turnover ulit. To Kaptini Gilipad. No good. Arriba ni Ular. Ular. Ay, grabe. Swap. Man-to-man defense ang nakikita ko na ginagawa ng Crazy. May Mantuman na sila, pre. pumando nato. Analupa. Analupa. Ay, boy! Grabe! Gamon, talungin ang ano. Man-to-man defense. Hindi ka sa over. Hindi ko ulit po. Yung bobo. Center ng SBF. Saan napunta? Daw, walang ganda. Analupa. Yung bunga kampo, naglalakad na lang. Testor. Testor. Mid-range. No good. Ayun ang rebound. Kyle Plaza. Plaza. Still ba yan Analupa? Pasa yun. Kaya ginagawa. Ular. Gagamitin na kanyang height advantage. Ular. No good. Good tayo na Aguilar. Analupa. Analupa. Umikot. Pasa. Kaya Aguilar. Sayon by Roselio. Tutok-tutok na lang. Parang siya ka. Analupa. Hit and roll play. Masyadong mahaba si Ular. Kita yung take and roll play na yun. Last possession. Ular. Pero masyadong mahina. Nakuha ni Rambo. Na-steal by Roselio. Roselio. To Plaza. Tutira ng press. In and out. Nariba ni Bololapa. To Analupa. Saan? Analupa. Saan? To Testo. Lance. Tutira ng press. No good. Ayun ang rebound. Kay Roselio. Roselio. Kain to. Uy! Nakapaul pa si Change 5. Inspired. Malutan sa matutri pro. Sige, Bob. Explanation naman eh. Sab, no? Tapan. Dapat na lang kaya iba niya. Siguro yung presere. Dapat body-body. Sam. Committee timeout. Rotate lang na matawag tulog. Binunot mo. Nabunot ko nga eh. Akala ko yung sa laptop yung nabunot ko. Hindi ko alam. Pumasok. Tinakbo.
And bad mo sa Next kanila. goes. Pero sa kanan. Central Roselio. kota nakaraan. Rebounded by Josh. Mix. Pumasok? Yeah. Mix. Chicks. Finger on left. No good. Rebounded by offensive foul. Sub na yun, Roselio, sub na, sub. Roselio, sub na. Bigla mo, ayaw mo ah. Isang Roselio. Feeling mo tigas ka, ang kati sa lalamunan. Ipakain mo na, dali na. Hindi mo makakala si Nonoy. Sige na din, sige na. Two. Josh, Kepler, break. Back to Josh, titira ng press. 3 points! SJ By Moore. Josh. Romero. Sabol. 2. Roselio. Pasa kay Goyon. Goyon sa ilalim, no good. Rebounded by Mix. Perlago. Perlago. Crossover. Figure layup. 2 points. Sayang, hindi nabali yung kamay. May kasama pang JC. JC. JC ang gusto natin. Daryl Clarkson. Oo. Oo. Medyo niya si Bisma. Yung kapyung ko sa'yo na ginagawa. on the shot is good by Mix. Ipang maitay ka na. Still by Kepler. Grabe na-anticipate yun. Nilinawan Pass kay Mix, napakabilis. Go play up yan. Tutok lang. Basic na lang ito. Lamang. Ng bench runners. Lapit kayo dito! G, lapit kayo tapos time out. Isabel Torresello. Goyon. Bunato, 2 points. Lapit dito yung pag-time out! Kepler. Back to Josh. Quiet. Josh. Layup. Hey, Lord! Ayun na ba yung kumakahula? 2 points sign by number 2. Mix. Bro! Isa maamot! Bot sa maamot! Bot! Hawig eh, hawig. Tingnan mo. Nakaano ka lang. Naka-burst. Sila mo ha? Uy, pera mo ko cellphone. Inbound. Stoy. Huwag ka nagagalit dito. Okay ko yung connection nito. Yun, sa pole. Mix. Tapol! Ay, lumapit ka. Still by Roselio. Pass kay Isabel. Isabel. Tutok. No good rebounded by Josh. Angat niya na yun eh. Jasper. Jasper to Isabel. Oy, na pasa sa daling kampe. Mix. Tutok. Rebounds. Time out. Crazy. Nililito ka ba? Dito ka na. Tuwak mo yung referee. Tuwak yung referee. Taki na. May namalaki yan. Dinawat ni Ryan, pre. Ang laki talaga, pre. Ang laki pa naman ni Ryan pag ginawat pa rin yung tiyan no. Mas malaki kay Ryan yun. Mas malaki din siya yun. Mga tatlong Ryan yun. Binaral kayo yung tiyan ni Ryan. No? Basag siguro yung katawan. Yung mga ano, benting nuno. Casillas. Team number 2. Kala ko mag-ano, hindi mo may jersey sila na ano. Ako nga nagkamali, nawala kay Number yung 2. pala kalaban. May gray yan sila na jersey. Turnover. Kala ko meron sila. Kepler. Pass kanina. 10 Mix. Kasi first game nila eh. First game nila, request sa akin, gusto nila dito. Sabi malakas. Kasi si Kaya pala kalaban. Hindi naman ano yun,
Hindi yan, hindi. Ito, nakadalawa nga naman namin. Hindi naman kasi gabi ganun ka ano. Pag lamang na kayo, tapos nasasabi mo hindi. Talaga, babakbak na ako eh. Sige na, bakbakin mo na. Hoy, bawal na nga eh. Kung pwede lang ako pumasunod. Number 2 to Goyon. Goyon, back to number 2. Isabel. Nice little Jakes. Grab the defensive player. Jakes. 2 points. Isabel to number 2. Another uli. Kusumbing. Goyon, Aquino. Tuck out kayo. Goyon, Aquino. Tuck out, tuck out. Aquino, Goyon, lahat ng ano, kisumbing, tuck out. Aquino! Uy! Ya, takot ya! Josh. 3 points by Josh. Second lang. Aquino. Aquino. Kugoyan, poste. Number 2. Basilio umikot. 5 seconds, shot clock. Aquino for 3, no good. Rebounded by Kirby. Kirby to Josh. Josh to Jinx. 2 points. Basilio. 50 seconds na lang. Anong tawag? Line ball. 45 seconds. Basilio, perimeter. Rebounded by Josh. Pass breaking mix. 40 seconds. Bernardo. Grabe rin ang tawag. Taas lang eh. Isabel. Isabel. Grabe rin. 30 seconds. Remaining time sa ating first half. 6 seconds differential between King Clock and Shot Clock. Tetlo. 15 seconds shot clock. Josh to Kirby. Kirby back to Josh. Ang ganda! Hand of play. Mamaw. Facilitated by Transformers after the net play. 12 seconds. Floater. Masyado mahina. Narito ni number 2. Number 2. Line ball ang tawag. 3 seconds na lang. 3 seconds. 3 seconds. Catch and shoot play ba ang gagawin? Depende yan sa gagawin. Base. Sideline inbound tayo. 3 seconds na lang. Buzzer na lang ang maririg. Ang tula sa pool. Mansanan. Yari ka sa Lunes, pare. Tanga ba? Pagpatak ng alas 12. Magugulo. Oh, sabi ko sa iyo, sa bulo ko ako na eh. Gusto sa malalaki eh, dito puta. Tangina mo, kukulong ka dyan doy, gago. Si Roger. Wala nang ang pira. Wala kang pira. Yung free throw sa Kizumbi. Ali ka po. Unang free throw nila siya doon pasok. Luwarap po kay Rosario. Makukulo. Back to Katinig, may tira ang sa tres. Nogo, kaninong rebound, Pulan. Napeke si Bohong. Nogo, kaninong rebound, ni Ana Lupa. To Lance. To Ana Lupa. To Testor.
Who's foul ulit? Foul lang, foul. Apo. Roger. Roger. Bong o Hampo? Bong? Illegal. Lance, 5 seconds to shoot. Lance, no, ibang by Bong. Good. Gary, last time kay Alalupa. Pass break mas kay Bong sa ilalim. 2 points. Babong o Hampo. Huwag kong lalabas ang katingin ng bubos player. Casper. Noy, takbo yung mga Noy. Ang karton. Tingin. Noy, takbo mo ng karton, Noy. Siya muna nun, meron pa mag-uus kayo. Marcelo. Bukas wala na, wala na. Number 16, mid-range, no good rebound down. Hulang, no good rebound kay Roger. Roger. Uwi mo na, wala mag-uus na gagawin kayo. Uwi ka sa kulungan. Offensive down. Noy! Noy, bola, Noy! First personal, first and Pagkatapos doon sa foul. kulungan. Wala magtatapon ng baro. Oh, GG. Dadalawin ka lang namin, Noy. Kante ko yan. Ano ulit sa Batangas, ang layo pre. Magdudusa ka. Magdudusa na yan. GG, Ular, kick out pass kay Kapinig. Libre, no good rebound kay Roger. Roger to Lance. To Analupa. Analupa. 8 seconds! To Lance. Lance. Turnover. To Gary. To Kapinig to Gary na bitawan. Captain to shoot. Gary sidestep. Pasa pala yun. Turnover. 9 seconds shot clock. 9 seconds. 9 seconds shot clock. Rogelio. Nalibre na naman si Kapinig. Good rebound guy. Kakuni Hular. Hular, napakalikso. Hular. Ang lakas mo talaga, Hular. Analupa. Lance. Aguilar. 15 seconds shot clock. Ay na, ibongo ka pa na. Kanya na. 10 seconds shot clock. Bong. 5 to shoot. 3 seconds shot clock. Good. Counted yun. Bong, harap. Kapinig. 2 points. Grabe, paano si Bong? Ano ba? Sunod. Tanong natin. Number 13. Dito lang. Captain lang, please. Kaya niya ma-explain. EG ah. Nanchalan. Roger. GG. Tugari. Dr. Celio. Celio for 3. No good. Kaninong rebound? Kay Lance. Lance. To Aguilar. To Analupa. 17! Nakuha ni Kapinig. Nakuha ni Gan. To Hular. Ay na si Hular. Kay Buelo. Lead 5. 2 points. By Hular. Roger. Roger. To Bongo Campo. Malaki. Si To Philip. Lance. Yung kalbo. Yung parang si Jason Tatum. Titira ng 3.
3 points by Lance. Balik sa 20. Grabe naman yun. Gigi, 15 seconds shot clock. Gigi. Nakakuha pa rin ni Gigi. Nakakuha ni Lance. Pass break pass kay Ana Lupa. Tumingin. Up ni Roger, 2 points. Time out. Roselio. Gigi. Roselio. Roselio. Back. Oh, tawang-tawa. Bus power whip. Number 16 foul, Kirby. Two shot. Dalawang kali kay Gigi. First personal foul, second team foul. Tabi yan, Sisi. Gigi. You're disappointing me. Bibilin, eh. Kupal kayo, tapong ko to. Lo, lambingan. Second foul is good. Landi na ito. Minulit ng man-to-man defense ng Nice Teligari. It's power whip. Sabret. Yung imo. Because you know Medyo third personal foul. Kapilip to Hular. Hular. Pulled by Gigi. 2 points by Gigi. Kepler. De La Cruz. De La Cruz. To Analupa. 15 seconds shot clock. To Kobe. Kobe. Basket count. Partida, dito lang yan. Kanina yun eh. Ang kapaan ah. Bonus shot ni Kobe. Pasok yan. Pinarian na. Nabigay nga. Lapit mo yung sasab. Tawag mo niya yung bunga ko. Gigi. Ulan. Back to Gigi. To Kapini. For 3 points. 3 points by Jasper. Kepler to Analupa. Ay, mababa yan yan. Pakbo na subok. Sinayang. Pagkabot ko na yun. Kirby. Pull poste. Kirby. Mismatch. Naka-in. Naka-in. Hindi. Grab sub. Ay, bakit? Boom. Oh. Ano mo pa? Kepler. Kepler. Costa. Inulit. Foul. Ikaw, sab. Akin na yung bola, uy. Akin na. Foul shots. Kahit humarap siya pag umis na niya, tapos nung natin siya yung makukuha ng bola, aliyakin. Shot ni Kirby pumasok. Gagawin mismo sa kulungan, pre.
Wala mismatch dun, pre. Match that doon, match. Mix and match. Gago meron mayor doon. Mismatch yun. Ayun, no. Mayor na. Sabi, wala pang sabay si Kobe sa free throw. Iniisip niya nila, ano yung mangyayari sa akin? Roselio. Oo, wala na buhay ko na to. At Pinig, libre. No shot. Kapag ba Kirby? Kepler. Analupa. Pass by Pascal. Josh. And one. Sayang gago. Paano pabiling yan, no? Wala motivation ka na yun. First personal, second team foul. Tulungan nga, pre. Ha? Hindi ka lang bumalakot. Alam mo, pag ano, susunduin ka ng ano, L3 na bang sundalo. Nakagano. Yari ka bukas, Noy. Free throw ni Josh. Ang ino, pag may pulis doon, Noy, gaba ka na. Paano kaligayahan doon? Nasa? Roselio. Follow up yan dahil Pinig. 2 points. Lance to Kirby. Josh. 2 points. Roselio. Kapinig. Block by Josh. To Kepler. Sabon na! Nakuha still. Roselio. Alat! Inalat. Kay kanya pa rin. Roselio. Foul ang tawag ni referee. Foul Kirby. Second personal foul. Third team foul. Second throw. Masok ako ng trip ng Roselio. Back out. Left free throw. No good. Rebound ng tayo. Boom! Bago, Arden! Wala. Same ko lang hatol. Casey! Ular, wag ka na. Alala lang yun eh. Tatatayo yung bawa ko ako. Game. Roselio. Pakapak. Roselio. No good. Rebounded by Colette. Testing. Number 11, hold! Natawag na! Buwa tayo, pwesto tayo! Sige mo ng bola. Game, ref. Bago na mo bata. 9 seconds shot clock. Traveling. May sabi ni Bob, traveling yun. Sub.
Ibang nagsabing grabe yung Diyos. Iwala ka dun. KJ to Plaza. Plaza. Plaza to Hulal. Black by Navarro. Block agad sa FB. 15 seconds shot clock. 15 seconds. Wala pa naman. Agad sa kulungan. Wala pa naman. Unang bosas. Unang bosas ngayon 2095. Judy Kaya na-cancel pala yung... Roselio. Titira ng 3 points. Para Roselio. Josh na inulit. Josh. Roselio. To Roselio. Red timeout, Kevin. Red timeout. Timeout. Bench. Unang bosas. Ganda talaga yun, oh. Kaso mong matagalan yun. Ha? Ganda yun. oh. Bracelet? Couple? Pinagdito ni Roselio sa plan. Kunti na lang, makukulong ka na. Ilang oras na lang. Ilang oras na lang. Maday ka lang namin, Noy. Noy, may piece of mind pa dyan, Noy. 0.5 muna tayo. Isa pa. Before and afters. Gagi na, ilang oras na lang. Kinakabahan Anong ko. bola? Micro violation. Bola ng beach man. Spoon. Kepler. 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 Kirby. 2 points. Ang pulis ni Kepler. Parang may booster. To Roselio. 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 15 seconds shot clock. Roselio. Roselio. Nag-uupit ang nabay. Pelecha. Up. Na last touch. Kaninong bola? Ha? Gulat ako. Time out daw, time out. De La Cruz. De La Cruz. Oh, De La Cruz. Messi. De La Cruz. May cover. Up. Araw ko po! 7 seconds shot clock. De La Cruz. To Kirby. Pull up. No good. Nice one. To pass to pass kay Roselio. Tumuha ko ng konti. 3 points. 1 minute 30 seconds. Jinx inbound in the ball. To Josh. Josh. Push cross. Josh. SJ Ward! Ayaw ko huli. Binigyan ko si Hidikit lang. Araw ko, Perd. Bakit, Perd? Binigyan ko ng space para mag-time out. Sam. Sam. Sa sangkot. Favorite ko, pang nagaya-gaya yun, ah. Sinong kanta ulit yan, you? Gusto ko yung ano yung chorus yan, eh. No good. Casey game for you. Pumasok yan. Mamaya. Cannot be forever. Third pa lang ako. 15 seconds! 15 to shoot! Mga chick! Bila mo na, battery muna. Noy, inuuto na kay Marco.
Red blue. Sinunod pre. Pag may red blue pre. Wala sinunod pre. Hindi, bibili battery yan. Ang bilis. Uy! Uy! Bakit? Napasay ba? Sayang. Bayan. 15 seconds. Nice D! Pag talaga. Kahit hindi ganun kalaki yan. Kahit libo yung 1 seconds. nakatayo lang yan eh. 9 seconds. 5 seconds. Pre, hindi mo pre. Pag-drive eh. May pantukod naman. Oo. 15 seconds. Taga mo pa ako. Mukha mo lang. Taga mo pa ako. Layo mo na. Taga mo pa ako. Sino ba yun? Hindi. Ay, kamukha mo rin. Oo nga. Gili, take out. Yung referee, yung maputi. Nag-replacement ako nga kasi napapanood ko sa panalay sa Facebook. Ano? Ano ang trabaho mo dyan eh? 12 seconds. 12 seconds. 10 seconds! Go! Holy fucking... No, this is 7-11. Sa may 7-Eleven. Sa may tindahan dito. Bago mag 7-Eleven. Dito, Noy. Ganyan gago may tambay natin. Meron ba sa dami? Wala ko doon siya pumunta. Oh, meron yung sa galing. Wala, pre. Driver lang doon. Pagkain doon. Wala ko kami. Doon yung 7-Eleven cup. Wala nga daw doon. Hindi doon ako sa mesa pa. Five seconds! Wala na sa akin na lahat eh. Ginanon. Hindi na po, umarap na sila. Rep! 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 Sino foul? Palapit na sa ring. Tapos pag binaw dito sa Sino foul? Store. Eh, yun yan.
Ivan 14. Referee mo, nagmamadali. Sa kayo. Referee daw. Galing pre. Ano? Ubusin niya. Time out daw dito yan sa kabila. Rep, time out, rep, time out.
Time out niya. Dito, time out dito. Injury si ano, Kuya Casey. Time out! Ang dilim nga eh. 10 seconds shot clock. Defended by Gordon. Gordon to Gigi. To Rogelio. Gigi. Gordon defended by Josh. To Kepler. Kepler. 15 seconds shot clock. Pinagagawa ng ano. 2 points. Sabret. Samay. Yan, nagpa-blackout yung ano yung TV oh. Nagpa-blackout yung TV. Kunti-kunti namamatay Mid-range, yan. no good. Defended by Gordon. Gordon. To Rogelio. To Fernandez. Elbow. Committee timeout. Committee time out. Committee timeout. Nag-blackout na yan. Nagkaguwit ulit oh. May power. TV mismo sa LCD niya. Felicity niya yata yan. Ano yan? Ano? Brett, papalitan lang namin ng ano, monitor. Uminit na. Oho, matit kempre. Aro ko mo. Uy, ankle break. Ankle break. Ankle break na ba yan? Babot. Sa akin, kakatumbok. Ilang minutes ba? Ilang minutes? 4. Doon, nakatulog ka na agad. Oras. De La Cruz. Crossover. De La Cruz. To Analupa. 15 seconds shot clock. To Tostor. Rams. 9 seconds. Tostor for 3. No good. Rebound by Hulan. Pass by pass. Gigi. To Gary. Short. Rebound by Katinig. 4 points. Bali-bali moves. Start to Dong Ocampo. Dong. Dito na ba? Dito. To Analupa. To Kirby. Austin. Foul. Analupa to Dong. Third. No good. Divided by Toyot to Gigi. 3-1. To Hulan. 2 points. To Analupa. 15 seconds shot clock.
Forward up. No 40. Warning for penalty. Ganyan si Nunoy bukas sa presinto. Ganun na. Runner playo. Ngayon, shot. Kaninong rebound? Celio. Titira ng 3. Short. Ibang Goyon. Kanya yan. 2 points. Nalupa po Kerta. Nalupa. 14 seconds shot clock. Another turnover. Dalawa pa. Chance na ng Quezon Bay para mababae ng single digit ang lead. Goal. Rebound by Roselio. Block by Bongo Campo. Naribalik. Foul play. Nay, takbuhan daw, Noy. Takbuhan daw. How to takbo problem. Takbo to si Luke. Rebounded by Kapinik pa rin. Rebounded by Bongo Campo. Nakuha rin yan. Bola close. Ang bilis. Kung Analupa to test all. Penalty. Ay, hindi. Warning pa lang. Warning. Both teams, warning for penalty. Warning for penalty parehas. Warning for penalty. Warning pa lang parehas. Wait. Ang final sa Comeback game yan, pre. Oo, pero may tatakbo sa gitna. Tatakbo sa gitna. Bigay ni. Ayun o, sabi ko sa'yo eh. 2 points para Analupa. GG, ulang. Penalty. Sab daw, sab. Pwede mag-sub. Sige, sub. Penalty na yan, ha? At nakanda, normal yun. Nasa ako ng triple ni Hular. MVP yan, pre. Second free throw, no good. Rebounded by Sembol. Juju, Katinig, hit. Goyon, back to Katinig, libre. No good, rebound Nino. Bola ng bench runners.
2 points by Kirby. Tama lang, G. Nagtutulakan sila eh. Humihila siya eh. Bakit matanda? Normally. Nakatak siya eh. Nagulangan talaga. Masok. Time out daw, ya. Time out, time out. Huwag yun ano po. Rogelio Santelipe. Santelipe. 2 Pali San Felipe ah. points by number 2. Rogelio Paul. Grabe si Ivan, surbol sa perimeter. Rin. Panagod. Dalawang tali kay Joel. Short. Umasa. Casilio sa ilalim. 2 points. Foul. Aquino. Penalty na, penalty na. Hindi na tutuloy. Kami free throw. Kapag mo na. Sa ito atang pa lang, pagod ka na. Hindi din pala daw, pichotor ka. Sinunoy naman bukas presinto. Ito. De La Cruz. Maybe 8 seconds shot clock. Kirby. Kirby tuloy. Santelipe mo. Rogelio. Casilio. Tutira ng 3. No good. Aidan.